انتم تسمعوا في عنا أجندة مع مراد زغيدي مباشرة من الدوحة على EFM أحلى راديو بالاشتراك مع بوابة تونس تونيجيت. رجعنا في عنا أجندة مع بعضنا حتى الماضي ساعتين. برنامجنا اليوم مسجل في مدينة الدوحة، موجودين هنا كأس العالم. مانيش نحكيو على الكرة ولو هو عنا ما نحكيو وقت تتفرجوا في البرنامج هذا نكونوا نعرفوا الماتشات نتاع الثمن النهائي و16 فريق اللي قعدوا بعد البرومي تور. لكن سمعتوا ممكن في الجزء الأولاني من البرنامج حكينا مع نجاحات تونسية في قطر وكذلك مع الجانب التكنولوجي اللي يميز فريمون كأس العالم هذا. باش ندخلوا في توا في أمور ممكن أكثر سياسية ما بين ظفرين، وضيفتي هي كذلك من النجاحات التونسية، ما هيش في قطر ولكنها في علاقة مع قطر. ضيفتي هي سهام سويد، مديرة شركة كبيرة في فرنسا معروفة في العلاقات العامة مع الدول وخدمة الملفات القطرية في علاقة مع الإعلام ومع البرلمانيين في فرنسا وفي بلجيكا. وسهام سويد تونسية فرنساوية، مش فرنساوية تونسية. سهام مرحبا بك. وبيك عايشك يا مراد. قلت أنت تونسية فرنساوية لكن أنت مولودة في فرنسا. فرنساوية تونسية. فرنساوية تونسية. سهام أنت في العلاقات العامة في البابليك ريليشن نتاع قطر، خدمت برشا مع الدولة القطرية في فرنسا وفي بلجيكا وسوقت لصورتها، معناها عملت دو ماركتينغ بوليتيك وهذا ماهوش سر. خلي ساعة نبدا بهكا سؤال اون امبرسيون، معناها انطباعي. سهام تتكلم برشا بالسوري ما يسالش يعذرونا اصدقائنا في الهيكة. سهام انت بديت تخدم مع قطر تقريبا كان من شغال 2010 2011 وقتها وقت مازالوا كي خذاو الاورغانيزاسيون تاع كاس العالم تاع الكوب دي موند، كنت تتصور انهم باش ينجحوا ولا كنت خايفه تقول هذا بروجي كبير ياسر على بلاد صغيره كيف ما قطر؟ الحق لا الحق جيتي سور كيز allient réussir خاطر يخدموا على رواحهم خدامين القطريين. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui se donnent, ils anticipent aussi, ils ont beaucoup d'anticipation, ils accueillent bien. Pour eux l'accueil est très important. هما معناتها مسؤول معناتها ils ont en fait ils sont conscients de la responsabilité et de la lumière qu'ils ont sur eux. Donc ils ont préparé une Coupe du Monde qui serait la plus belle Coupe du Monde. Et la vérité, aujourd'hui, on le constate. C'est une réussite. Une organisation extraordinaire. L'ambiance est extraordinaire, elle est magique. Alors justement, honnêtement, نعرف qu'il y avait quand même des craintes avant la Coupe du Monde. Les derniers mois, on argent bat sur le volet attaque ou quoi. Est-ce que la réussite actuelle, elle va au-delà des espérances? Il y a des stades pleins, des beaux matchs, des publics géo من كل بلاصة. كنتوا تستنوا فيها هكا vu les dernières semaines? والله franchement, j'étais sûre. Et je l'ai dit depuis, ça fait depuis très longtemps, je savais que... Mais ils se sont préparés, c'est-à-dire ils ont préparé tout minutieusement pour que tout se passe bien, pour pas qu'il y ait des problèmes, pour pas que... Même au niveau sécurité, il n'y a pas d'attroupement. Au niveau de l'organisation, c'est juste une excellente réussite. Comparons aux autres Coupes du Monde, il n'y a aucun débordement, les gens profitent, passent un super moment. Et il y a les pays du monde entier qui sont présents. العالم الكل جاي. سهام وقت خذيت قطر الاورغانيزاسيون تاع الكوب دي موند قيل اولا وبالذات قوتهم في فلوسهم. اليوم ظهر انه الفلوس وحدها ما تكفيش. تعتبر انت اللي فريمون قوه فلوس انه قطر نجحت ولا ils ont d'autres qualités aussi pour réussir? Non, الفلوس ما تعملش كل شيء heureusement. Non, les qualités c'est que ce sont des gens qui sont pragmatiques. Ce sont les Qataris réfléchissent beaucoup sur le long terme. Donc ils ont une vision sur le long terme, une vision de construction. C'est pas les one shots, c'est pas leur, ils ne travaillent pas avec les one shots. Donc ils vont mettre en place. L'argent ne fait pas tout. Ils vont faire en sorte
Et en tout cas, ils ont mis beaucoup de réformes, par exemple, en place pour que les gens, même sur les droits de l'homme, beaucoup de choses se sont améliorées. En fait, ils ont développé aussi leur diplomatie. C'est-à-dire que c'est devenu, aujourd'hui, le Qatar est un acteur central diplomatique de médiation dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand deux pays ne s'entendent pas, ils viennent au Qatar et c'est le Qatar qui fait la médiation. Qui fait la médiation, qui organise en tout cas une paix entre les deux parties. Donc l'argent tout seul ne fait pas ça. C'est qu'ils ont aussi des qualités de diplomatie qui sont indéniables. سي سويد كنت تحكي لنا توا على كيفاش قطر ولات دبلوماسيا بلاد تتدخل وقت فما حرب ولا اشكال ما بين زوز بلدان اخرين. الصوره هذه زاد ساعات قلقت الناس، فما بلدان اخرين تقلقت منها، خاطر نرجعوا ديما للحكايه يقول لك بلاد صغيره فيها 300,000 قتل. Rila, c'est de la jalousie, ni plus ni moins. Moi, en tout cas, je constate que c'est de la jalousie. C'est-à-dire que ceux qui critiquent sont ceux qui sont jaloux du Qatar, ni plus ni moins. Alors, si on leur propose de faire comme le Qatar, ils seront le premier à faire comme le Qatar, quoi. Tout à l'heure, avec les deux invités internes, Yousri ou Hamda, qui sont des patrons في الدوحة dans le domaine technologique، كانوا يقولوا لنا أنه لو تيست الكبير نتاع قطر سيتي الحصار، معناها لا بيريود اللي كانت قطر فيها في حالة بلوكوس مع بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي واللي خرجت منها قطر. أنت زادة حسيتها تخدم معهم يوميا؟ البيريود هذيك كانت بيريود صعيبة ياسر. J'ai traversé avec eux toute cette période qui a été difficile. Et le Qatar en est sorti plus fort. À quoi? Comment? كيفاش بربي ils ont pu sortir plus fort? ما احكي لنا انت اللي عشتها من ils ont sorti par exemple. Il y a eu un choc. Bien sûr, le choc, mais ils l'ont dépassé rapidement. On n'a plus de produits laitiers parce qu'il faut savoir par exemple qu'à l'époque 90% des produits laitiers venaient d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené des vaches des pays d'Amérique, des avions remplis de vaches. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une solution à tout. Maourfouch. Ou en plus, ils ne se sont même pas vengés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à essayer de se venger. Par exemple, il faut savoir que c'est eux qui donnent le gaz aux Émirats Arabes Unis. Ils n'ont pas bloqué, ils n'ont pas arrêté de leur donner du gaz. Pourquoi? Parce que ils ont montré qu'ils respectent leur contrat. انتم تسمعوا في عنا أجندة مع مراد زغيدي مباشرة من الدوحة على EFM أحلى غاديو بالاشتراك مع بوابة تونس تونيجيت. نرجع مع سيام سويد النقطة مهمة. قلت أنت البريود هذيك نتاع البلوكوس نتاع مجلس التعاون الخليجي على قطر ما كانش بريود سهلة، فسرت لنا كيفاش هما ولاو اوتونوم. هل أنه احنا عندنا الصورة وأنه الأمور سهلة كي يبدا فما شكون يحكم والناس الإكزيكوت؟ عندك امبرسيون اللي فما دي زيكيب هنا كي غوفيرن معناها قطر نجحت على خاطر فما دي زيكيب يخدموا مع بعضهم؟ Oui, bien sûr. Ils travaillent bien organisés, où il y a eu une solidarité au moment du blocus qui est extraordinaire. Le peuple qatari a soutenu beaucoup l'émir et tout le monde était derrière le Qatar. Ça les a rendus plus forts. Ça les a obligés à être complètement autonomes dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, en fait, ce blocus, au lieu de les avoir mis en difficulté, les a grandis. وانت تلهيت بالصوره نتاع قطر وبالعلاقات العامه نتاع قطر في فرنسا ومنذ مده في بلجيكا. ما نجمش ما نسالكش على الهجمات الكبيره اللي صارت على قطر خاصة في خلينا نقولوا 7-8 أشهر الأخرانيين من طرف دي ميديا في إنجلترا
خذاوهم لي ميديا في فرنسا، بعد ولات حمله كبيره في فرنسا وانت تعرفها مليح وعشتها من قريب عن قريب على 3 مواضيع. موضوع نتاع الخدامه اللي ماتوا في شوانت، على موضوع المثليين لي زوموسيكسويل، وعلى لي بوليميك الكبيره نتاع الكل. للتوضيح معناها باش نكونوا واضحين، الموجودين هوني الكل راهو الكل موجود تقريبا بكل سهوله في قطر، موش بعيد ياسر على اللي صار في تونس. وقتاش بدات الحمله هذه في رايك؟ لانه بدات وقت الفيفا عطات كوب دي موند قطر ونحاتها قطر وروسيا ونحاتها لانجلترا والامريكا، وقتها وين ديجا فما صار un ressentiment كبير. Il y avait une petite période, oui, à l'époque, de Qatar bashing au moment où ils ont eu la Coupe du Monde, mais elle était beaucoup plus faible. Là, il y a eu énormément d'attaques, vraiment très fort depuis à peu près fin août. Puis à Shahren, c'était les attaques se sont beaucoup renforcées. Après, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, moi, j'ai constaté qu'en Europe, il y a vraiment alors un sentiment de racisme, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas, et moi ça je l'ai constaté parce que les attaques étaient mal intentionnées, beaucoup pas justifiées, parce que c'est un pays arabe, c'est le premier pays arabe qui organise une Coupe du Monde. Et ça, dans la tête de certains Européens, ça a du mal à... Voilà, ils ont du mal à l'accepter. Deuxième chose, on a un problème, nous, en Europe, c'est qu'on veut imposer notre mode de culture, notre mode de vie. Je suis désolée, quand les gens vont en France, on leur demande de respecter la culture française, donc c'est normal que quand ils viennent au Qatar, on doit respecter la culture qatari. Mais non, eux, les Français, c'est comme nous, en gros, voilà, on a une façon de vivre, c'est-à-dire, pro-homosexuel, on peut boire dans la rue sans problème. Et ben, on veut obliger les autres à faire pareil. Eh ben non, c'est pas comme ça. Et ça ils ont du mal à l'accepter. Il faut dire que c'est quand même la première fois qu'un pays arabe organise la Coupe du Monde. Donc on est sur une différence de culture qui est énorme. Donc les gens ont peur aussi. Et aussi la troisième chose, ça fait vendre. La polémique fait vendre. Donc les médias en ont profité, certains médias, parce qu'il y a des médias qui étaient plus sérieux que d'autres, en ont profité parce que voilà, on parle toujours des trains qui ne passent pas à l'heure, parce que dire que tout va bien, ça fait pas vendre un papier. ما زلنا مع بعضنا في عنا اجنده حتى الماضي ساعتين على يفام. نذكركم برنامج مع توني جيت البارتنير نتاعنا واللي هو احنا نصوروا في الاستوديو نتاعو في تونس. توني جيت البوابه الاولى في تونس. ضيفتي اذا سهم سويد، شركتها خذت الملف الصوره او تسويق الملف القطري في فرنسا وفي بلجيكا. فرنسا تهمنا سهام توانسه الكل يتبعوا اللي صاير في فرنسا والهجمه نتاع عده وسائل اعلام فرنسويه على قطر، وسائل الاعلام لكن زاد سياسيين دي زوم بوليتيك اللي طلعوا، وزاد رؤساء بلديه اللي قالوا ماناش باش نعديو الماتشوات نتاع الكوب دو موند وماناش باش نعملوا لي زيكرون جيون وكل. هل انه هذا الكل متعلق ب كما قلت انت نوع من العنصريه ام انه تقلقوا زاد خاطر بلاد صغيره وخاطر بلاد شريت الباريس سان جيرمان؟ خاطر بلاد صغيره déjà. Donc pour eux, comment un petit pays peut organiser un événement mondial, le plus grand événement mondial du monde. La Coupe du Monde, c'est tous les spectateurs sont devant leur télé en train de regarder la Coupe du Monde. Mais regardons, constatons, c'est un énorme succès. Dans quel pays qui a organisé la Coupe du Monde, on peut faire 4 matchs, regarder 4 matchs le même jour? Moi j'ai des amis qui ont fait 4 matchs le même jour, qui ont pu regarder 4 matchs le même jour, en prenant un Uber à 11 € pour arriver d'un stade à un autre, ou le métro. C'est incroyable. Donc c'est plutôt... نرجعوا لفرنسا. فما حكايه بين فرنسا وقطر. عندهم علاقه باهيه. فرنسا وقطر عندهم علاقه باهيه. الدوله عندها علاقه. على ضربوا faut dire في فرنسا على ضربوا على قطر. Ce sont l'opposition.
ماهوش le parti politique du président Macron. Le président Macron, au contraire, دافع على قطر. قال qu'ils ont fait beaucoup d'efforts où il ne faut pas politiser le sport. Donc il a eu un discours très clair. L'opposition, pour taper sur la majorité, ça c'est des raisons politiques, ni plus ni moins, pour exister dans les médias. Les écrans géants, tout le monde sait qu'en ce moment, en Europe, il y a une crise sur l'énergie. Donc, ils ne peuvent pas mettre leur écran géant parce que ça leur coûte de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien utiliser? Une excuse. Donc, le bouc émissaire, c'est le Qatar. Mais oui, vous voyez, donc on boycotte le Qatar. Mais ce n'est pas la vraie raison. En réalité, c'est parce qu'ils veulent faire des économies, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de mettre des écrans géants aujourd'hui dans toutes les grandes villes de France. Donc, c'est beaucoup d'hypocrisie de la part de l'opposition politique. هل أنه vous considérez وأنه on va dire les 3 derniers mois le Qatar a bien fait de ne pas répondre. On a vu une réponse عموما يعني محتشمه شويه timide شويه la réponse du Qatar. C'était un choix voulu. قالوا كاو سايي توا la coupe du monde va commencer وقت الكره باش تهبط على التيران هذا الكل باش تنساه احسن حاجه كيعملوا. Leur parole est sacrée. Donc quand ils ont répondu ou quand ils ont parlé sur les gros sujets. Ils ne vont pas pour chaque site ou chaque blog aller répondre et se rabaisser à répondre à n'importe quelle attaque. Donc ils ont répondu quand il le fallait. Et la meilleure preuve de la réussite, c'est quoi? C'est de leur montrer qu'aujourd'hui, la Coupe du Monde est une réussite. Là, plus personne ne peut critiquer ou ne peut mentir ou ne peut diffamer. Donc en fait, les mots sont une chose, l'acte est une autre chose. Et là, les Qataris on en montré par les actes. مسيا مسويد صار بوليميك خصوصا مع الالمان والدانوا. وزيره الداخليه نتاع المانيا جات للتريبيون اوفيسيال بشاره نتاع كابيتان هذيك فيها الرينبو معناها دفاع عن الحقوق نتاع ال جي بي تي كيو بلس. تقلقوا منها القطريين ولا هما ما قالوا شيء الحقيقه قبلوها ما قالوا شيء معناتها ما سمعت منهم. ما صارش ريبونس اوفيسيال ريبونس اوفيسيال لكن ما عجبتهمش. ما قالوا شيء. دونك انت تفاجأت بها؟ je pense que c'est un manque de respect, oui. Pourtant, je suis pour pour préserver les droits de tous les êtres humains, toutes les minorités sexuelles. Au contraire. Mais je pense que c'est un manque de respect et le karma a fait qu'ils ont été éliminés. L'Allemagne a été éliminée. Voilà. Bon, et personnellement, j'en suis très contente. رد بالك خاطر فما برشا توانسه يحبوا المانشافت ou l'équipe d'Allemagne. Petit point, l'élimination de l'équipe du Qatar de façon un peu décevante. Les stades فارغين أكثر ولا لا بالدemande موجودة؟ Non, les demandes موجودين, les stades sont pleins. Les stades sont pleins. Regardez l'Amérique du Sud. Les Mexicains sont en grand nombre. توانسة المغرب شكون عاملين جو. كل بلاصة, c'est incroyable mais vrai. Les gens sont venus en nombre. Donc au contraire, là il n'y a pas de souci. Les stades sont remplis. La vente des billets est complète. Donc tout va bien, c'est un véritable succès. Si la France va loin, c'est un bon signe pour les relations franco-qataries? Ah ça va aider, oui. Mais de toute façon, les relations franco-qataries sont bonnes. Mais elles vont être encore mieux. Encore mieux. Communication réussie de la part du Qatar. Vous êtes une spécialiste de relations publiques, communication, lobbying. خدمة باهية في الخمسة سنين الأخيرة. La vérité, خدامين. Et oui, خدمة باهية. Après, on fait avec les moyens qu'on a et les gens en face de nous. Mais si, bien sûr, c'est le résultat qui compte. Et le résultat est un succès. Merci Siem Swid. Un dernier mot, vous êtes aussi une réussite tunisienne en France. انت مولودة في فرنسا. اليوم عندك une société de relations publiques تخدم مع برشا بلدان. درت برشا بلدان في العالم. تونس ديما في القلب. Oui, je suis une grande patriote
tunisienne et j'ai été très attristée de l'élimination de la Tunisie durant cette Coupe du Monde où je suis fière كي نمشي أنا كالبلدان نشوف كتوانسة ناجحين وفرحانين voilà c'est mes origines وإن شاء الله ديما تونس فرحانة والببليك محليه ها فرانشمون برافو المغاربه لا المغاربه ما قصروش المغاربه باهيين حتى والسعوديين محليهم اما التوانسه والمغاربه لا فيريتي ولي مكسيكان الحقيقه حتى المكسيكان يسون ولي زارجنتان في جوهم اللي هو جو كبير شكرا حتى اليابان حتى اليابان شكرا ليك سي مسوي المسؤول على العلاقات العامه القطريه في فرنسا وفي بلجيكا. عندنا اجنده هوني في الدوحه ما زلنا مع بعضنا حتى الماضي ساعتين على EFM. انتم تسمعوا في عنا أجندة مع مراد زغيدي مباشرة من الدوحة على EFM أحلى راديو بالاشتراك مع بوابة تونس تونيجيت.